seseorang yang ingin nak belajar membaca ataupun nak menghafal ataupun nak bertaranum bahasa Quran apa-apa, ada kunci yang Allah kasih. Allah kuncikan, Allah berikan pada surah Al-Qamar ayat 17, 22, 33, 40. The same ayah, the same huruf, Allah ulang 4 kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Laqad, sungguh kami telah mudahkan Al-Quran. Laqad yassarnal Qur'an, kami telah mudahkan lidzikr, untuk kamu mengambil peringatan padanya. Fahal min muddakir, satu pertanyaan daripada Allah SWT. Al-istifham tu, ada tak yang nak ambil pengajaran tersebut? Jadi Allah sebutkan, Allah akan jadikan Al-Quran mudah kalau kita niat utama mengambilkan peringatan dahulu. Everything will be easy. Laqad yassarnal Qur'ana li dzikr. Makna dulu before. Maksudnya kat sini, sungguh kami mudahkan Al-Quran itu untuk kamu mengambil peringatan. Li dzikr. Dan Allah tak sebutkan li tilawati, li qiraati, li hifzi, li dzikr. Az-zikr maksudnya message Al-Quran. Okay. So apabila kita niat kita, aku nak ngaji Quran, bukan hanya nak fasih baca, bukan hanya nak khatam Quran walaupun dia berpahala, tetapi nak ambil mesej pesan-pesan Quran untuk aku terapkan dalam kehidupanku, baru insya-Allah dia jadi mudah. Dan Allah ulangkan 4 kali surah Al-Qamar, surah ke-54 ayat 17, 22, 32, 40. The same ayat, the same surah. So antara penting. Lagi satu tentang, kalau kita lihat kelebihan orang yang mengkaji Quran, membaca, Nabi sebutkan beza lafaz yaqra'u dengan yatlu. Kalau terjemahan yaqra'u baca, yatlu tilawah membaca, terjemahan lebih the same. Tapi Nabi SAW sebut al-mahr bil Quran, kan, ma'as safar bil kiramatil bararah, bersama malaikat yang mulia. Wa yaqra'una al-Quran, yang yaqra'una, Nabi sebut yaqra'una, kemudian dia terketar-ketar, wa yatata'tahu fi, dan susah nak baca, lahu ajran, 2 pahala. Nabi sebut yaqra'u. Hadis yang lain Nabi SAW, tidaklah berkumpul majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah. Nabi tak sebut yaqra'una kitab Allah, Nabi sebut yatluna kitab Allah. Ada 2 lafaz yang berbeza, terjemahan sama. Orang yang Nabi kata SAW dalam hadis ni, tidaklah berkumpul satu kaum, ya ini di rumah, di antara rumah-rumah Allah. Mereka ini yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka saling belajar. Bukan baca saja, saling belajar, mengkaji. Illa nazalat alimus sakinah, ada 4 kelebihan. Nazalat alimus sakinah, ketenangan akan datang. Wa ghasyahumur rahmah, dikelilingi rahmat Allah. Wa hafathumul malaikah, malaikat akan bersama-sama mereka. Wa zakarahumullah fi man 'indah, Allah akan menyebut-nyebut berbangga apa yang mereka lakukan. 4 kelebihan dengan 1 kelebihan tadi. So ma farq bainahuma kalimatain. Satu ni Allah, Nabi sebut yaqra'u. Lagi satu Nabi sebut yatlu. Kalau kita kaji Quran, itu qira'a itu permulaan bacaan. Iqra, baca je. Qira'ah, iqra. Tapi Allah mengulang-ulang utlunal kitab, yatlunal kitab. Kalau kita biasa baca Quran. Dan penggunaan bentuk present tense and command, fi'il amr. Satu je Allah gunakan dalam bentuk fi'il madhi. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Apa makna talaha? Ikut. So yatlu tu maksudnya ikut. Baca, ikut, usahakan untuk memahami apa pesanan-pesanannya. Itu Allah sebutkan berulang kali, yatluna kitab Allah. Kan? Yatluna haqqa tilawati, dengan sebenar-benar bacaan. Halal halalkan, haram haramkan. So this is what kita nak keluar, bukan hanya qira'a yaqra'u, tapi tala yatlu. So when atartil, the approach is looking at the rahsia dan treasure Al-Quran dia. Dengan izin Allah, that's how we are here. Journey of the Heart nak cakap tak? Journey of the Heart is actually kursus surah-surah lazim. Surah lazim tadabbur.
Generate tadabbur. So walaupun orang tak belajar bahasa Quran, tapi mereka dengar mesej-mesej Quran. Tadabbur is very important. You see, ada orang cakap saya nak faham Quran. Bagus faham Quran. Tapi kalau kita look at the Quran, Allah SWT tak ada sebutkan fahamlah kamu Quran. Allah sebutkan yatadabbarun al-Quran, tadabburkan Al-Quran. Afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah hati mereka telah terkunci? Maksudnya kait dengan hati. Allah sebutkan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab la'allakum, mudah-mudahan kamu gunakan akal yang mendalam, bukan faham saja. So this ada approach masuk tadabbur Quran. See? So kita dakati Quran ni sebagaimana yang Allah kehendaki semampunya. Ustaz, kalau dalam solat, let's say anda nak cakap if kalau kita boleh bagi pencerahan, alhamdulillah, orang sebut segala puji bagi Allah. Tapi apakah makna itu segala puji? Mungkin kalau Ustaz boleh or anything that's in the solat. Itu keindahannya tu, kalau kita lihat permulaan saja, saya melihat pada keindahan Al-Quran ni, kalau kita belajar bahasa Arab permulaan mesti belajar isim fi'il harf. Pernah dengar tak? Isim fi'il harf. Isim fi'il harf. Permulaan bahasa Arab, belajar mesti kena isim fi'il harf. Kedudukan Quran masing-masing ada kat situ. Contoh, kalimah yang mana ataupun apa yang Allah ajarkan pertama kali kepada Nabi Allah Adam AS, Al-Asma'. Betul tak? Tu first kalimah yang pertama sekali turun kepada Nabi SAW, ayat bentuk fi'il. Iqra. Fi'il kalimah yang berada di awal Quran, haraf. So masing-masing ada dalam permulaan kat situ. So balik daripada ni, kalau kita lihatkan pada sentence structure bahasa Arab ni, dia kalau kita belajar nahwu ni ada mubtada khabar, ada to'as, kita ada sistem lah. Normal sentence structure, abnormal sentence structure, complex sentence structure, intense sentence structure. Itu paling asas. So kalau kita kalau kita faham ni formula dia, we make it easy lah kan. Through i'rab kita akan tengok i'rab kan. Kita nampak, okay, normal sentence structure, Allahu qadirun. Allah tu maha berkuasa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah ala kulli syai'in tu diawalkan, qadirun kat belakang. Yang sepatutnya qadirun sebelah Allah. Allah qadirun ala kulli syai'. Kenapa dia buat ke depan? Itu yang kita dedahkan dalam surah keindahan bahasa. Ada istilah-istilah dia lah, mengkhususkan, tiada ragu lagi. Contoh, nak budukah kami sembah kau. Kalau nak budukah kami sembah kau, maksudnya kalau orang cakap I love you, you don't trust them. Why? He has the right to love others. But if he say only you I love, only you I love, biasa I love you dengan only I love, biasa itu restriction. Okay. So nak budukah kami sembah kau. Tapi bukan gitu dalam surah Fatihah. Iya kan nak wudu. You aja You see? Okay, Ustaz. And when kita lihatkan pada huruf Bismillahirrahmanirrahim tu, subhanallah. Kalau kita buatkan sentence structure, okay, terjemahan in the name of Allah, most compassionate, most merciful. Dalam program bahasa Quran kita dedahkan, pertama, apa yang Allah bicara. Dua, bagaimana Allah bicara. Tiga, apa kesan hati kita lepas memahami bicara Allah SWT. So ni asas, semua asas. Pasal I cannot say is deep ataupun dia advanced. Tak. Quran dia terlalu indah. Ilmu saya terlalu cetek. Okay. So apa yang Allah bicara, tengok terjemahan. Oh, ayat cerita tentang ni, tentang ini. Bagaimana Allah bicara? That is the beauty of Quran. Bagaimana Allah bicara? Bagaimana Allah bicara? Ingat tak tadi ada normal sentence structure, ada abnormal sentence structure, bagi ada complex sentence structure. So kalau abnormal tu, dia ada takdim takhir namanya. Takdim takhir. So kena tahu nahwu lah. Nahwu, tengok i'rab dia, tengok tafsir dia. Okay. Itu also ada termasuk balaghah. Kalau complex sentence structure, pengguguran. Contohnya,
Saya katakan, Ustaz nak teh ke kopi? Kopi. Awak dah gugurkan kalimah-kalimah saya nak kopi. Kerana difahami. Atau al-zikru lah maksudnya kan. So dalam Quran, kenapa penggunaran pun ada maknanya juga, ada keindahannya juga. Example, kalau kita katakan in the school which is big and beautiful, is it a complete sentence? In the school which is big and beautiful, Dia belum lagi ada dia punya you got that? In the school which is big and beautiful, what right? What you next? should write a proper sentence. Yes. Why are you in the school which is big and beautiful? Yes, We are in the school which is big and beautiful. Maksudnya kita boleh gunakan depan banyak lagi kan. correct. So come back to the translation. In the name of Allah, most compassionate, most merciful. Is it a complete sentence? Macam tak Ustaz? That's lah. Ada yang dihazafkan kat depan, Ustaz. Itu complex sentence structure. Masya-Allah. Awal kalami bismillahirrahmanirrahim. Awal perkataanku bismillahirrahmanirrahim. Qul, kau katakanlah bismillahirrahmanirrahim. Doalah ke bismillahirrahmanirrahim. Jadi pengguguran depan tu is goes infinite. It can be anything. The greatness of bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terjemahan praise. Kalau kita praise tu, puji tu al-madhu. Tapi alhamdulillah maksudnya puji dan syukur. Itu kita kena kaji lagi lah. Masya-Allah Ustaz. Kalau ada masa boleh lagi banyak lagi Ustaz. So itu bab solat. Kita dedahkan keindahan bahasa solat tu daripada peserta-peserta kita. Dan kemudian antara cabarannya adalah kita nak ngajarkan ganti nama. Ganti nama kan 14 huwa huma hum ya huma tu macam-macam teknik lah ada kan, semua bagus kan. Tapi saya gunakan teknik awal yang ini daripada Dr. Abdul Aziz Abdul Rahim, pengasas Understand Quran Academy yang berpangkalan di Hyderabad, India. Dan saya banyak kaji sebenarnya. Saya orang cakap muka tak malu, telefon pensyarah bahasa Arab, tidur rumah dia, makan nasi dia, buka kitab dia, bermalam kat rumah dia. Saya ni orang lah. Jadi mengkaji, bukan baca je Ustaz, tapi saya pergi rumah dia, saya tidur rumah dia, minta dia ajar kitab dia, saya buka semua kan. Tak tahu malu. Dia tak kenal saya, tapi alhamdulillah Allah izinkan saya jujur kan, saya nak belajar method ni. Jadi saya pergi Indonesia, saya pergi Jakarta, Surabaya, semua method belajar bahasa Quran. So I'm all over. I leave my family and I buat my research lah. And ada tempat-tempat saya jadi student juga. Sampai saya pergi ke Bain Institute 2013, 1 bulan kat sana. Dengan belajar method. Time tu saya dah ada asas lah bahasa Arab, dah tahu lah. Alhamdulillah. Jadi saya tengok macam mana orang mengajar. Oh, rupa-rupanya orang mengajar ni gunakan our native language dulu. Native language. Kita ni bahasa dulu, baru gunakan istilah. Itu dalam surah Ibrahim dah ada dah. macam mana? Maksudnya Allah, turunnya ayat tentang apa? Kami ajar kamu dengan bahasa kaum kamu. Okay. So Kan? they learn Arabic in English. Ya, dia bilang English. So once diorang dah mahir, dah kenal punya konsep sistem, baru gunakan kitab bahasa Arab. Oh, tak terjun terus. Yes. So sekarang ni bila Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa kaum Nabi Rasulullah SAW, kaum Quraisy, when I want to teach you, you're not Quraisy. Jawa, Boyan, Bugis semua sewaktu dengannya kan. So kita gunakan native language. So that is Bain Institute method. So they should understand first the concept. Once the concept, we practice dah lama-lama, before the end, barulah keluarkan kitab bahasa Arab. This is istilah yang kau kata sebut ni. Ini this is baru they go into the advanced part. I see. Baru dia boleh relate Ustaz That's why you use that dalam pengajian At-Tartil. InsyaAllah. And people baru faham. So kita nak dapatkan mereka sebagai pembeli kekal dalam kita punya program. Bukan kerana profit lah, tidak. Tapi kerana nak mereka menjiwai message Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi. Dan saya katakan, bila kita masuk Quran, subhanallah, itu Masya Allah, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ. Kita tak akan ada perbalahan, walaupun ada pun kita dengan berbaik-baik, tidak ada perpecahan, tidak ada berburuk sangka, tidak ada mengkondemkan satu sama lain, tidak. Kita tak nak belajar saja. Saya selalu kasih warning. Kamu belajar tajwid, kamu jadi hebat, kamu dah sijil, jangan cari kelemahan orang. Pak Imam kelemahan. Asal pergi masjid je, kurang ni lah, makhraj salah ni. Astaghfirullahaladzim. Itu yang kita nak terapkan. Itu yang pesan
pesan daripada mesej Quran. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih Ustaz kongsikan ni Ustaz. Ya, apa ni, tarbiyah lah, tartil juga Ustaz. Itu tarbiyah kita, tarbiyah tartil pelajar-pelajar kita. Mereka kenal agama itu daripada Al-Quran dan juga akhlak Nabi SAW semampu yang boleh. Tadi bukan setakat improve or upgrade our reading, tapi secara semulnya akhlak sekali Ustaz, how you bring the Al-Quran So apabila kita kenalkan Al-Quran dalam bacaan pun, itu kalau kita kaji tu subhanallah. Contoh kalau kita belajar tajwid mad arili sukun kan, waladhdallin, 6 harakat kan, tahu dah hukum dah kan. Tapi kita tengok lafaz tu rupa-rupanya kena panjang 6 harakat. Lepas tu ada huruf dhad paling susah. Lafaz tu ada terkait dengan apa? Tentang kesesatan. Kesesatan pun bukan benda main, jauh daripada kebenaran. Salinan. Udkhulu fi silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Masuklah ke agama Islam secara menyeluruh. Kaffah, complete. Kan? Dalam surah Al-Muluk, apa tu apabila Allah sebutkan tentang burung, apa ayat tu? Alam yarakam ahlakna, saya pun tak ingat. Sofa, kembang kepak tu kan, pernah harakat. Jadi kalau kita lihat pada makhraj pula, yang mana Allah sebutkan waqila man raqa, itu soalan balik. Dikatakan qila man, siapa yang dapat meruqyahkan kamu? Ada sakta kan, ikut Hafs dan Asim lah, seperti tertahan kan, orang nak meninggal ni, qila man raqa, kat sini kerukungan orang nak meninggal kan. وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بساق. Kita rasakan seolah-olah kita merasakan keadaan kematian tu. Itu rahsia makhraj tu. Yang ini dia kata ajazus saut atau ajaz huruf-huruf Quran ni. Sebutan suara. Makhraj dengan sifat huruf pun ada dia punya kena-mengena dengan makna. Itu dikaji orang ulama lah. Kena buka kitab, ada kitab-kitab dia kan. Jadi kalau kita lihat kat situ tu, kita fikirkan Masya Allah, kan? Contoh kalimah-kalimah kita kaji ni untuk pelajar-pelajar ni, kadang kita tanya kenapa terjemahan sama sedangkan kalimah Quran tu berlainan. Contoh lafaz masabih. Masabih tu bintang-bintang. Kawakib pun bintang-bintang. An-nujum bintang-bintang. Terjemahan bintang-bintang, tapi kenapa berbeza? Tapi kalau kita lihat balik, Masya Allah, para ulama mengkaji lagi. Kalau An-Nujum, ayat tu menceritakan tentang fungsi bintang yang dijadikan untuk penanda arah. Direction. Okay. Fungsi satu. Kalau kita sebutkan An-Jim, tengah lidah kan, melekat kan, penanda arah. Lihat. Kalau kita ke masabih, itu untuk melempar syaitan. Dan dia ada safir, masabih. Kawakib, Allah ceritakan tentang keindahan, flickering of the light. Zayyana, keindahan. Kawakib, kaf dan kaf, kawakib. Tak terfikir Ustaz. Kalau tak belajar tak terfikir Ustaz. Itu yang the precision of the language of the Quran. I think I also experience this firsthand Ustaz, because ibu bapa saya ada belajar dengan kelas Ustaz lah. So when they go back kan, dia ibu ayah buka kitab, kadang-kadang duduk buat revision lah. And so they spend a lot of time doing that lah. So when saya tengok lah, saya tengok, Masya Allah, then what they are learning bukan sahaja tajwid, tetapi dalam bahasa Arab, and they share with me the appreciation lah. So I think they also embodied what you say lah, belajar, lepas tu mengajar. Kita juga dapat tempiasnya Ustaz. Saya berbalik daripada qul min indillah. Kau katakan semua daripada Allah. Saya tak ada apa-apa. Saya orang biasa saja. Tapi Alhamdulillah, baru-baru ni kita baru set jawatan kuasa untuk memperbaiki lagi kurikulum kita. Kita ada pelajar-pelajar kami yang asalnya belajar baca Quran, sekarang sudah ada diploma bahasa Arab, bahkan sudah melanjutkan pelajaran ke Mesir. Dalam beberapa orang tu kita kumpulkan. Kita ada pelajar kita yang lulusan Jordan dalam bahasa Arab pun ikuti program kelami. Ada yang berminat daripada Al-Azhar pun,
lulusan bahasa Arab. So ikuti program kita. Saya tak ada apa, saya kata dia nak ni, saya just kongsi je lah kan. So salah satu daripada pengarang kitab yang menjadi rujukan utama adalah Dr. Fadil Samarai. Mungkin mereka yang lebih arif tahulah, dan lebih pada sudut bahasa. Dr. Salih Khalidi, Fadil Samarai, jadi Masya Allah, indah keindahan Al-Quran. So daripada situlah kita permulanya agar mereka ini bukan saja membaca, tapi sampai boleh membaca dan mengajar Quran. Kemudian mereka usahakan untuk mendalami lagi mesej Quran. Dan Alhamdulillah ramai dari pelajar-pelajar kita sekarang melanjutkan pelajaran untuk diploma lah. Saya punya at-tartilnya senang. Bukan senang apa? Saya nak membina dengan ilmu yang sedikit ni untuk masyarakat umum, membina dasar ilmu agama. Okay. Basic. Foundation. From that onwards, biar sambung kat mana pun. Masya Allah. Belajar Quran, kenalkan cara mudah. Okay, turun. That's it. So is that your vision for At-Tartil in the future, insyaAllah? Ya, itu matlamat kami. Kami masih lagi nak membimbing orang-orang umum. Okay. Yang rasa saya ni tak ada apa-apa lah, saya ni tak boleh lah, macam-macam lah. Tapi tak apa, kita akan bimbing sampailah mereka dapat kemanisan Al-Quran itu. Dan kemudian mereka akan teruskan lagi dengan pengajian-pengajian program kami, dan teruskan melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi lagi. Satu saja saya akan nasihatkan mereka, kuncinya syurga itu bukan terletak pada sijil kamu. Jangan tertipu nak tingkatkan, tapi kita lupa yang kunci syurga adalah rahmat Allah SWT. Rahmat Allah yang buatkan kita dalam keadaan letih pun kita nak belajar, kita nak amalkan. Tu beza orang yang belajar nak amalkan. Nak amalkan ni bukan mudah, Syekh. Dia kena amalkan. Saya sendiri takut. Saya betul-betul takut. Setiap kali saya diberikan kuliah, saya orang biasa saya katakan, tapi tahu macam mana kan orang jemput. Setiap kali kalau kuliah subuh ke ceramah ke kan, saya akan kata siapalah saya. Tapi saya akan menukil dan mengingatkan diri saya kepada khusus diri saya. Surah Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Saya akan ingatkan diri saya, wahai orang beriman, kenapakah kamu katakan sesuatu tapi kamu tak lakukannya? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian Allah mereka yang katakan sesuatu tapi tak lakukan. Keunikan kat sini ayat ni, Allah sebutkan an taqulu ma la taf'alun 2 kali. Sedangkan kalau kita ikut pada uslub gaya biasa bahasa, wahai orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah ala dhalik. Dhalika dah cukup, yang demikian itu. Tapi Allah ulang balik, ma la taf'alun. That is a real impact for me. Saya amat takut kebencian Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi kata tapi tak buat, Ustaz. Yes, sebenarnya kita pendakwah. Lagi-lagi sebagai pendakwah. Lebih-lebih yang memimpin At-Tartil sebagai orang ketua ni. Ya Allah. Moga-moga Allah pelihara kita semua, Ustaz. Amin. InsyaAllah. Allahumma arhamna bil Qur'an